जय गौर, जय सेवालाल, जय नायक काशीनाथ। તમામ પૂરે મહારાષ્ટ્ર ગોરભાઈ બેન સદાશિવ ગણગોતેના કળાય મારો છે કે મારા ભાઈઓ આપણે છે માલમ છે કે આપણે સમાજેર એસટી આરક્ષણેર આંદોलन પૂરે મહારાष्ट्રમાં आपण કરે છે। આબેતાણી जवळपास 55 आंदोलन केलेचा तरी सरकार एरो दखल लेन तयार छेनी ई वाद ध्येनेम लेताय। ई आंदोलन आपण पुरे ताकदीती आंग ले जायरचं बडायरचं ई आंदोलन लढेरचं ई આપણે જીવન મરનેર પ્રશ્ન છે આવાળે પીઢીર અસ્તિત્વેર પ્રશ્ન છે જેના સારી મહારાષ્ટ્રીય ગોરભાઈ બહેનને કળાય મારો છે કે આવાળે 30 ઓક્ટોબરેના आपण समृद्धी महामार्गे पर मालेगावेना जे वाशिम जिल्हा आमचं आता 30 ऑक्टोबरेना घणे मोठे प्रमाणे हजारो लाखोर संख्यार आपण रास्ता रोको आंदोलनेर तयारी करमेले छा। जना ही आंदोलन कुणसे एके संघटना वडीती कुणसे पक्ष पार्टी वडती छेनी तो ही आंदोलन गोर बंजारा कृती आरक्षण समिती वडीती वेरो छ। जना सेच संघटनार लोक सेच राजकीय पक्षेर लोक सेच महाराज साधू संत आणि सारीच घटकेर लोकों आणि खेतारीम काम कर्याळ हेणो शेत मजूर हेणो तरुण युवा हेणो सेना मार हाथ जोडन विनंती छ कि આપણે સમાજેર અસ્તિત્વ લડાઈ લડે સારું आपण सेव येताय 30 ऑक्टोबरेना समृद्धी महामार्ग मालेगाव जिल्हा वाशिम आत प्रभाती 11 वाजता रास्ता रोको करे सारो पूरे ताकतेती लाखोर संख्या मायो ईस्ट सेनमार मारोजाच। जय गौर, जय सेवालाल, जय रामराव बापू, जय वसंतराव नायक, जय नायक काशीनाथ, जय सेवालाल।